Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le fondateur. Là, je vais vous présenter une personne qui est avec moi. C'est un très bien ami à moi, qui est architecte d'intérieur et d'extérieur. Et en même temps, il va vous expliquer ce qui fait la force d'un pays dans le domaine de l'exposition. Alors, à toi, Nordine. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Voilà, donc je vous montre un petit peu un aperçu avec la générale. On voit un petit peu, voilà, ça c'est, en fin de compte, c'est le palais d'exposition Paris-Nord. Voilà. Ça c'est la force d'un pays. La force d'un pays c'est quoi? C'est au nombre de mètres carrés d'exposition. C'est quoi une exposition? Par définition, c'est la liberté de créer et de s'inspirer et de donner le maximum. C'est-à-dire libérer vos esprits. Et c'est ça qu'on demande. C'est pas la liberté d'esprit, c'est pas la guerre, c'est pas la violence, voilà, c'est la création. Et voilà. Et chacun dans son domaine. Voilà. Un petit aperçu, par exemple, celui-là, c'est les lampadaires. Enfin, c'est les lampadaires, c'est un peu de tout. Vous voyez un petit peu. Et c'est des petits exposants, mais c'est de la création. Et c'est ça qui fait un petit peu évoluer un peuple, évoluer un pays, une nation, et le porter vers le haut. Voilà. C'est pas autre chose. Et ça se fait par la création. Donc il y a un travail d'esprit. Et bien sûr, il y a un travail manuel. Il y a un travail aussi... voilà. Les gens, regardez, la majorité, c'est des femmes. Il n'y a pas de feignants. Voilà, vous voyez. Il n'y a pas de feignants dans cette... Et chacun dans son domaine. Vous voyez, on a un petit peu passé quelques stands. Et chaque stand diffère de l'autre. Et chacun, il essaye de ramener un petit peu sa connaissance et puis sa créativité pour un petit peu faire évoluer les choses. Et ça donne aussi, ça donne mode à réflexion. C'est très important. On est dans une autre allée. Vous voyez, ça diffère. Donc ça, c'est un stand, c'est un petit peu de la céramique travaillée. Là, c'est de la verrerie. Voilà ce qu'on peut faire avec du verre, trempé. Vous voyez, voilà, c'est des portraits, c'est des... Ah non, non. D'accord, désolé. Sur YouTube, hein, c'est... Voilà, donc là, d'autres stands. Bon, c'est le lampadaire, toujours. Mais c'est des casquettes, voilà. Donc, on essaie d'imaginer. Voilà, c'est des bobs sous forme d'applique. Voilà. Là, c'est un peu de... On va vers d'autres stands. Voilà, là, ils sont en plein montage. Et si là, on vous montre ce type de stand ou d'exposition, c'est pas comme certaines personnes sur YouTube m'ont fait la réflexion en me disant vous faites la comparaison entre la France et l'Algérie. Eh bien non. Eh bien c'est surtout pour motiver les gens. Voilà. Non, c'est pas dans l'esprit de faire des comparaisons comme ça hâtives. Non, loin de là. C'est juste, c'est donner matière de réflexion, c'est tout. Et en toute simplicité et modestie. Il ne faut pas prendre les choses ni de haut ni de bas. Non, je dis que tous les esprits, on est tous... moi, je ne pense pas à la décadence humaine. Je pense à la décadence d'un système. Voilà. C'est un système qui entraîne une décadence. Ce n'est pas l'homme. Parce que les hommes, on est tous égaux. Comme il l'a bien dit Omar ibn al-Khattab au 8e siècle, on est tous égaux. D'accord? Il a dit le mot liberté, c'est très important. Il n'y a pas que la liberté du corps, mais de l'esprit. C'est le plus important. Et voilà. Ça veut dire qu'on est capable de tout faire. De tout faire. Voilà. Il faut juste libérer son esprit pour ces choses-là. Il faut penser autre chose que ce qu'on pense maintenant. Juste manger, chercher, avoir une belle bagnole, une maison, essayer de trafiquer, on ne sait pas d'où vient l'argent. Voilà, il faut réfléchir à tout ça. Parce que Dieu nous a créés pour une mission. Et cette mission, il faut qu'on laisse des traces indélébiles.
c'est très important. Voilà. النشاط يا إخواني. باللغه درت شي فاهم النشاط يا إخواني. يقوا نقول لهم فطنوا هذا ما كان لازم نفطنوا تاع الصح. أنا ننصح روحي وننصح الناس. فوالا لازم فوالا نفطنوا ونعملوا وفوالا. وهدايا واش نقول لكم يا إخواني، هاد الصالون هدايا كل 10 أيام كاين صالون هدايا تاع لا سيراميك تاع لا كرياتيفيتي، وكاين كل واحد تاع باتيمات، الاخر تاع لايرونوتيك، واحد تاع تو سكي باطو ماران، كل واحد وشنو، واحد تاع الثقافه، واحد تاع لوتيلري انسي دو سويت. اي سي كوم سا كو لي جون ils ont évolué. كل واحد il a ramené sa pierre, voilà, sa petite pierre à l'édifice. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on construit, c'est comme ça qu'on évolue, et c'est comme ça qu'on fait évoluer la technique, la technicité, et ainsi de suite. Voilà. شوفوا يا اخواني ها من سيخدموا فوالا تشوفوا فيهم هما اللي راهم يمونطيو، راكم تشوفوا فيهم. ما كان السر يا اخواني هو العمل والانضباط، هذا ما كان. هي حرية التعبير، بس حرية التعبير ماشي روح نكسر ولا روح نهدم ولا. حرية التعبير لازم نحطوها في المقاس تاعها، والمقاس تاعها يا أخي حرية التعبير هو حرية التعبير سي لا فري ميسيون اللي ربي خلقنا في هذه الأرض. هذا ما كان. لا فري ميسيون سي بور فير ايفولوي ان بتي بو لي شوز. فوالا شوفوا يا اخواني هاي مرة راهي فوق الآخر راهي تخدم وكلش. خصنا القلب يا اخويا، خصنا القلب. هذا سكي مونكوز الجيريان موتيفاسيون. اي فوالا دونك ياك رانا فتنا رمضان، في رمضان يقول لك واش تقول صح التوبه تاعنا دينيا نصحوا ثاني عمليا ونفهموا وعلاش ربي خلقنا في الارض هذه. هذا ما كان سيتو. نخموا برك شويه، نريحوا 1 مينوت برك، نديروا 1 مينوت سيلونس هكذايا داكور، ونسيو نخموا وعلاش ربي كي تجي رايح انت تقابل ربي على كل بالاعمال تاعك داكور، بصح واش عملت، واش خليت، ونبص خليك للبلاد ولا قول لي هذا ما كان واش خليت، واش لي زالجيريان فين كونت لا ديفينيسيون كيما قال لي واحد عنده الحق، قال لي سي كوا الجيريان، قال لي سي ان اوزوفاج او فولون سي تو. هذه هي هاي ليك، وعنده الحق تاع الصح. خاطش واحد ما يخمم، واحد ما ينهي، واحد ما شاكين دون سون دومين، ماشي نهضر. شوف الناس رانا دزنا وشفنا ها شوف سا سي اوتر شوف سا سي ان اوتر ستون فوالا. قاعد يشوف الناس كيفاش، شوف هاي لك كل واحد والديزاين تاعو. Et nous en Algérie, l'exposition qui ramène en Algérie, c'est juste pour la consommation. هذا ما كان. حنا لا سول اكسبوزيسيون كيجيب لك لافور، يجيب لك واش يجيب لك بور جوست يبيع لك. هذا ما كان يبيع لك واش تاكل ولا تسوق. هذا ما كاش حاجه واحده اخرى. فوالا الوغ كو يا بوكو دارتيزون ان الجيري اللي راهم منسيين، راهم فان فون تاع وسمو يا خوتي. روحوا برك القليعه، شرشال، لا كابيلي، وتشوفوا العجب. شوفوا العجب شوف جزنا بليزيور يا جماعة الخير. فوالا سي ريان دو تو. برك اون ليبر برك نوز اسبري. هذا ما كان اون لي زومبلوا دون لو بون سونس، با دون لا فيولونس، با دون اسمو لا فولغاريتي، با لازم نحسنوا كلش. فوالا باش نكونوا كيما قالنا ربي نهار مدح كنت خير أمة أخرجت للناس. Bien sûr, ça, on vous remercie et on espère vous refaire une deuxième vidéo. Inch'Allah. Allez, salam alaikum.